कौन करछ वर्षा पागरे खुशीर ऑर्डर से बैगन खाइबो बैगन छना मोर बैगन छना आ टमाटो सॉस नहीं ना मिट्टू भी डाकिलानी खाइबा ପାଇଁ खाइबने डाकिलानी ना खुशीर इच्छा कि से बैगन खाइबो से खुशीर मन कते दिन खाइनी ना केते दिन पर बैगन छना আছে ना कते दिन पर वर्षा हला आज जे वर्षा लागी रही से बैगन छना हबा पकोड़ी भी छना हबा तुम पकोड़ी खा मु बैगन खाइ भले छी खुशी पूरा बैगन देखिए पूरा लाल बाला केते सुंदर गरम गरम बैगन वर्षा पाग को फोटो उठे दे वीडियो चल पूरा गरम गरम बैगन उठिया दे हेलो असला रो मंदिर पूजा तंत्र चलती सब मंदिर बोले ना देखा ना जीवा चलो देखा तुम बैगन बैग पुणी आने ना धरी ना जीवा सेठी दे दबा गले नहीं देखी ना तुम्हें तुम घर कौड़ी टे धर लगा चली चली जीवा ना गाड़ी चलू ना बस तुम जाओ ए जाऊ ना बसबू जीवा जा तो मामा आई पटे जा बोला मो मामा कहीं बस बसबी कौन तो ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ତ ଭାଇ ତା ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନା फोटो उठाब जाओ मुझे वीडियो कर दी फोटो उठा आर मैं खाइबार व्यस्त हाँ हाल कर दियो हाय कर दियो आवरियान सिमी तोर को क्लास ल झियो सप्तम नहीं पीबी करे पढु न हमर दिल्ली देखा हां तमे खुशी का डेली देखा दुखी हो जाला
मत तो कहीं केबे कहूनु खुशी छिड़ा फोटो उठेउ छिड़ा हो न ଗୋଟେ ପ୍ରକାର দাম তো করে কিছু করে রাখি ধরিছি মতে দেখলে কোন ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଖାଲ ଢିପ କଚା ରାସ୍ତା କାଦୁ ଆଉ କରିହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ହାତଟା ଟିକେ ଧୋଇ ପଡ଼େ ନା ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ସବୁ ନା ଝିଅ ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଖାଇଲେ ଖୁସି ଥରେ ଖାଇଲୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ବେଟା ଆସିଲୁ ଏତେ କାଦୁ ରାସ୍ତାରେ କହନି କହନି ଶାଢ଼ୀ ବି ଅସନା ଯାଇଛି ଯାଉଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ ଖୁସି ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା 3ଟା ବାଜିଛି 3ଟାରୁ 4ଟା ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ 2:30ରେ ନା 2:30ରେ ବାହାରିଲେ ଏଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ମାମୁଁ ଆସିଥିଲା ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ପଳେଇଲା ଘରକୁ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଯିବୁ ତାପରେ ଚାଲୁ ମୁଁ ଲେଖିବି